Makulitan ka man mo, kulitan ha? Hmm? Hmm? The problem. Hmm? 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 Hi! May makulit dito, may makulit. Hmm? May makulit dito na bibili. Hmm? Bibili? Hmm? Hmm? May makulit dito na bibili. Bango-bango. Hi, Diogo. Hi, Diogo. Ano naman eh? Diogo. Diogo Larsenda. Hi. Hola. Good morning. Bonjour. Bonjour. Bonjour, my friend. Bonjour. Yeah, hi. Bonjour. Hola. Hindi sabi ni Papa mo baka daw gumagana eh. Minsan daw kasi gumagana yung 4G. Minsan naman daw hindi. 4G or 5G? Oo, 5G. Try mo to. Exercise guys, exercise! Ay, nag-exercise na ako. Ang aga ng exercise ko. Nag-exercise si Mami. Exercise! Go! Exercise, Sikel! Exercise! Go ahead! O sa isang lalaki.